So guys, here's the reveal on my mangods alot today. So napaalot siya guys. Reveal. Dara guys. Ang reveal. Hi. So dara yang alot guys. Dara. So say hi. Alot. Pakis ko ba? Magkaya. So guys, nagulan guys, oh. Oh guys, oh, pero dili kay ninyo maklaro kay, di ba? Kamay kayong ulan guys. So nagsulod na sila guys. Guys, ako mangod. Napalot sa dakong papa guys. Palot sa dakong papa guys. Make sure to subscribe na lang sa aking channel guys.